मुझे ढूंढ शहर माश में। सर्द तारीख रात ने गहरी धुंध की चादर ओढ़ रखी है और मेरे कमरे की खिड़की के शीशों पर ये चंद कतरा कतरी जुमा हो रही है। शीशे पर फैलते ये कतरे खामोशी से एक लकीरी बनाते हुए ना जाने कहाँ अंधेरे में गुम हो रहे हैं, किसी मासूम बच्चे की आंखों से बने वाले आंसुओं की तरह जो हिचकियां लेते लेते अब खामोश तो हो चुका है मगर आंखें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। सर्द सियाह रात का बनाना मुझे अपने दिल में जैसे पुख्ता हवा महसूस हो रहा है और खाली अलजहन होने के बावजूद मैं सोच रहा हूं कि शहजादे की कहानी लिखूं, मगर क्या लिखूं। बात तो फकत इतनी है कि शहजादा मर गया और इसके साथ कुछ ख्वाब भी मर गए। कुछ ही अरसा पहले की बात है कि शहजादा एक बाजू में उबले हुए अंडों से भरा कवार उठाए और दूसरे कंधे से मूंगफली से भरा हुआ एक थैला लटकाए मेरी गली में सदामे देता फिरता था। नाम तो इसका शहजादा था, मगर बचपन ही से ये शहजादा खानदानी रिवायात के मुताबिक मजदूर बन चुका था। शहजादे की किस्मत में ताजशाही ना सही मगर मैंने में बगावत का दरिया जरूर रोशन था और इस दे की रोशनी में शहजादा किताबें पढ़ने की कोशिश जरूर करता रहता था। 15 बरस का शहजादा दिन में सरकारी स्कूल में पढ़ता था और रात के वक्त हाथों में जिंदगी की खिली किताब था में शहजादा कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के शहर में उबले हुए अंडे और ड्राई फ्रूट फरोख्त करता था। शहजादे की मां हमारे घर में काम करने आती है, उसीलिए मैं शहजादे को जानता हूँ। कभी कभार गली में आते जाते शहजादे से सामना हो जाता तो मैं नदाफ में इससे पूछ लिया करता थी कि तुम चीजें भेजने वाले लड़के हो। शहजादा भी उसी तरह खुश दिल्ली से जवाब देता, गरम अंडे और ड्राई फ्रूट वाला। शहजादा अब कौन सी जमात में है, मैं पूछता। शहजादा अब 9वीं जमात में है सर, और साइंस पढ़ रहा है। वो भी उसी अंदाज में जवाब देता गोया हम इसकी बजाय किसी तीसरे के मुतालिक बात कर रहे हैं। तो शहजादा साइंसदान बनकर क्या ईजाद करेगा। मैंने अपना दूसरा सवाल इसके सामने रखा, सर साइंसदान बनकर। शहजादे की बात अभी मुकम्मल नहीं हुई थी कि किसी घर का दरवाजा खुलते देखकर उसने फिलहाल साइंसदान बनने के इरादे को तर्क करते हुए फिरते आवाज लगाई, गरम अंडे मूंगफली, और मैं चलते हुए आगे निकल गया। 2-3 रोज पहले शहजादा अपना सामान फरोख्त करके वापसी पर मुझे गली में मिल गया। शहजादा आज सुबह सुबह ही घर को चल दिया। मैंने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए इससे पूछा, हालांकि उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। आज शहजादा मार्केट में चला गया था, इसलिए जल्द ही फारिग हो गया। शहजादा पढ़ लिख कर बड़ा होकर क्या बनेगा, मेरे लिए ये गोया मामूल का सवाल था। सर शहजादा फिर अबले हुए अंडे नहीं बचा करेगा। मुझे इस के लहजे के अजीब की हसरत भरे इतिमाद ने एक लम्हे के लिए झुमका कर रख दिया। शहजादे का दिल करता है कि वो बड़ा हो कर किसी कॉलेज में सबको मुफ्त पढ़ाए। अंडे तो घर में भी उबाल कर खाए जा सकते हैं। शहजादे की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो ख्वाब देखने वालों के हिस्से में आती है। शहजादा ख्वाब देख रहा था। शहजादा दिल लगाकर पढ़ता रहेगा तो एक दिन जरूर कॉलेज में पढ़ाने के काबिल हो जाएगा। मैंने गोया से तसल्ली दी और फिर हम दोनों अपनी अपनी राह को चल दिए। शहजादा अभी गली की नक्कर पर भी नहीं पहुंचा होगा कि मैंने इसे गाउन पहने क्लास में लेक्चर देते हुए भी देखना शुरू कर दी था। अपनी सोचती की इस बर्क रफ्तारी पर मुझे हंसी आ गई, मगर शहजादे के लिए मैं चाहता था कि यह ख्वाब ही न रहे बल्कि एक ठोस और नाकाबिल तरदीद हकीकत बन जाए। 1-2 रोज यूं ही गुजर गए। इसकी अम्मा हमारे घर काम करने आई तो इसकी ज़बानी पता चला कि शहजादे ने 9वीं जमात में अपने स्कूल में टॉप किया है और रात इनाम भी मिलना है। शहजादे कहता है कि 2 पढ़ लिख कर बड़े स्कूल में पढ़ाया करेगा। उसकी मां कलेजे की खुशी देखने से ज्यादा महसूस करने से ताल्लुक रखती थी। स्कूल से आकर इसे आराम करने का वक्त भी नहीं मिलता और अपना सामान तैयार कर के बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। रात को 11-12 बजे वापस आकर किताबें का पियां लेकर बैठ जाता है। शहजादे की मां की आंखों में फख्र और दिख गले मिलते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। बड़े स्कूल का मास्टर बनने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है बाजी। इसने तस्दीक तलब नजरों से मेरी वालिदा की तरफ देखते हुए सवाल किया। पढ़ना तो बहुत पड़ता है ज़ैनब, मगर तेरा बेटा माशाअल्लाह मेहनती है, ज़रूर कामयाब होगा तो इसके लिए दुआ किया कर, अल्लाह खैर करेगा। मेरी अम्मा ने उसे समझाने वाले अंदाज में बताया। बाजी शहजादी के लिए तो मेरा पूरा वजूद ही दिया है। मेरा दिल तो नहीं करता उसको रात की सर्दी में बाहर भेजने को, मगर ना भेजूं तो घर भी तो नहीं चलता।
کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ کرے اگر شہزادہ اسکول میں ماسٹر نہ بن سکا تو پھر گیا ہوگا ساری حیاتی وہ انڈے مونگ پھلی ہی دیتا رہے گا، مستقبل اس کے چہرے پر بھی روشنی تو بھی اندھیرا بن کر جھلک دکھا رہا تھا۔ ماسی زینب اپنا کام ختم کر کے اپنے آشیانے کو لوٹ گئی جہاں شہزادہ اسکول سے چھٹی کے بعد آنے والا تھا۔ دن ضرور ختم ہو رہا تھا مگر شہزادے اور اس کی ماں کے لیے ابھی کئی کام پڑے ہوئے تھے۔ یہ وقت بھی عجیب دو رنگی چیز ہے، کسی کے پاس ہوتا نہیں اور کسی کا گزرتا نہیں۔ شہزادہ اور اس کی ماں کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں اپنا کام مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے کم پڑتے تھے مگر پھر بھی انہیں ہر روز اپنا کام مکمل کرنا ہی پڑتا تھا۔ وقت کے ساتھ دوڑتے ہانتے یہ معصوم لوگ نہ جانے خواب دیکھنے کا وقت کیسے نکال پاتے ہیں۔ پھر اس رات میرے گھر کے قریب والی مارکیٹ میں خودکش دھماکہ ہو گیا۔ میں گھر پر ہی تھا، دھماکے کی آواز جس قدر شدید تھی اس کے فوراً بعد وہ چند لمحوں کے لیے ایک انتہائی ہولناک اور دل دھلا دینے والی خاموشی چھا گئی، گویا زمین آسمان سب کچھ ساکت ہو گیا۔ صرف چند سیکنڈوں کے لیے تھوڑی ہی دیر میں ایمبولینس گاڑیاں بین کرنے والے انداز میں ہارن بجاتی بار بار گزرنے لگی۔ مارکیٹ کا ایک حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا اور جگہ جگہ آگ کے بڑے بڑے الاؤ جل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی وہاں جا پہنچا۔ پولیس اور دوسرے اداروں کے اہلکار لوگوں کے ساتھ مل کر زخمیوں اور جنگ بحق ہونے والوں کو نکال رہے تھے۔ کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے دھماکے نے سب کی آواز چھین لی ہوں۔ رات گئے تک زخمیوں اور لاشوں کو شہر کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ صبح میں اپنے دفتر پہنچا ہی تھا جب مجھے فون آیا کہ زینب رات سے اپنے لاپتہ شہزادے کو ڈھونڈ رہی ہے اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ دن بھر میں اور میرا بھائی شہر کے ہسپتالوں میں زخمیوں اور جنگ بحق ہونے والوں کو دیکھتے رہے مگر شہزادہ کہیں بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے شہزادہ ادھر گیا ہی نہ ہو۔ میں نے امید بھری نظروں سے اپنے بھائی کی طرف لکھتے ہوئے سوال کیا، بھائی خدا کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔ اس نے جواب دیا۔ مارکیٹ میں ملبہ اٹھانے کا کام جاری رہا۔ زینب سردی اور تھکن کی پرواہ کے بغیر شہزادے کو ڈھونڈنے میں لگی ہوئی تھی۔ کبھی وہ تھک کر بیٹھ جاتی اور رونے لگتی اور پھر دیوانوں کی طرح شہزادے کو تلاش کرنے میں لگ جاتی۔ شہزادہ اس دن بھی گھر واپس نہیں آیا۔ اگلی صبح ملبہ اٹھانے کا کام پھر سے شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد ملبے کے ڈھیر سے لاشیں برآمد ہوئی۔ لاشیں قابل شناخت نہیں تھی مگر شہزادے کو جاننے والا شخص اس کو دور سے دیکھ کر بھی پہچان سکتا تھا۔ جلے ہوئے کولر کا ہینڈل اس کے دائیں بازو میں ابھی بھی موجود تھا۔ ہماری تلاش یوں ختم ہو جائے گی میں نے یہ سوچا تک نہیں تھا، یا شاید میں اس طرح سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں شہزادے کو وہاں سے کسی نے ہٹایا، اس کی ماں کدھر گئی میں نہیں جانتا۔ میں تو بس اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ شہزادے کی کہانی لکھوں مگر کیا لکھوں۔ بات تو فقط اتنی سی ہے کہ شہزادہ مر گیا، اس کے ساتھ کچھ خواب بھی مر گئے اور شاید میرے الفاظ بھی